أن محمدا عبده ورسوله أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أسعني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب مؤمنين وغمومنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سری قسم تعریفات، حمد و ثنا، شکر و صفات، تحلیلات و تمجیدات، تسبیحات و تمجیدات لائق و زیب رب العالمین سزاوار یس کل کائنات مالک خالق یس مدبر اعلی منتظمہ پروردگار بیشبہ درود رحمت درود عظمت اشین پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ تعالیٰ سن چھ احسان تو فضل یم رب العالمین ناسی پنس عظیم گرس اندر مجتمع گسن توفیق اور عطا. یہ پنن اللہ تعالیٰ سن عظیم فریض انجام دین خاطر چھ مسلمان جمع رب العالمین تھین عبادت پنہ دربار قبول اور سانن گناہن کرن اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت. مسلسل اکس مضمون سات اس کلام شکران سوچ سنتن اہمیت اسلام کی روح کیا سنتن مقام مرتب. آج امش تریم کڑی تریم حص اللہ تعالیٰ کرو دعا یا رب العالمین احساس سنت البہار اج سنت اپنانو توفیق اور اج سنت پر عمل کرن توفیق. آمین یا رب العالمین.
और यम साथ वुचान सुन्नतन क्या अहमियत तेल जानन अमिच अहमियत कर तम साथ बयान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साथ तम दारे आखिरत कुन तशरीफ इन व सहाबा कर जमा सहाबन को ख्वाज व नसीहत सहाबन फरमो ख्वाज व तबलीग अख जामिया नसीहत करा एमानो सहाबो मे करीबुल वक्त मे नजदीक तम सफरच मगर नेरने ब्रोट कर बह क्या वसीयत तो नसीहत और तिमन में अजीम अख नसीहत तरक्तु फीकुम अमरैन बुशुस पन्नी तशरीफ इन ब्रोट दोन चीजन हुक्म करान दोन अमरन हुक्म करान बेस रवायत समझ आओ तरक्तु फीकुम सकलैन बुशुस गोब चीज हवाल करान बुशुस कुन अजीम जो चीज हवाल करान लन तजिलू पस गछु नो गुमराह गुमराही न गसनिच गारंटी छु दिवान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तजिलू मा तमस्सक्तुम बिहिमा मगर ये तो तिमन दनवानी चीजन इंतही मजबूत सान थफ करू आख फरमो किताबुल्लाह व सुन्नती अगर रब्बुल आलमीन सस किताब यानी कुरान मजीद बेगो म्योन सुन्नत मुतहरा बेगो म्योन सुन्नत मुबारक और ये जो कुरान छु गुमराही निश बचने का अजीम जरिए तक बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तच म्योन सुन्नत मुबारक और ये बचाए तो गुमराही निश जलाल निश और यम सत आखिरी वसियत आसे सहाबा दरमियान करमस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल के अंदाज सन सहाबा यमन सुन्नत पे अमल पेरा और ये सुन्नतन पे अहमियत कलाम करान तेल सुन्नत मुराद ये अमल कर मुराद कि यमन सुन्नत पे यकीन कर यमन सुन्नत पे ईमान अन पुख्तगी सान और सुन्नत जानने पत और अत पे अमल करें और इसे पे सुन्नत अमल कर तम पत सुन्नतन तशहीर करें सुन्नत अकिस बाविन सुन्नत अकिस याद पाविन सुन्नत अकिस अमल करने खतर अकिस उभारिन इन सारी माना ये से ताल्लुक थवन कि गो सुन्नत अमल पेरा तवज्जो इब्न हब्बान रहमतुल्लाहि अलैह तिम त्रे निशानी करन बयान अहले सुन्नत वल जमात तथ मज फरमान अजीम नसीहत फरमान अहले सुन्नत वल जमात अजीम सिफत सिफत ऊला सुचीम सुन्नत पे अमल पेरा और सुन्नत आसन दिफा करन इस अहले सुन्नत वल जमात अख निशानी अख खूबी अख खसलत अख उसूल कि अहले सुन्नत आसन सुन्नतन अपनावन वेल सुन्नत पे अमल करन वेल और सुन्नतन दिफा करन वेल माना को अगर सुन्नतन आसिमन मुखालफत कर माना अगर सुन्नतन आसिमन तजलील कर माना को सुन्नत आसिमन अल्लाह ताला बच इनकार कर ततन गस आसन अहले सुन्नत वल जमात अमुक अकीदस पे अपनावन वोल तो मानन वोल सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़ा बहरहाल यो सुन्नत सु ये वाज़िया गई सुन्नत उम्मत संदर और ये वाज़िया करी सुन्नत उम्मत संदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सुन्नत पे बने अमल पेरा तिमन दिस बशारत कामयाबी रब्बुल आलमीन और इम सुन्नत निश मुह मोड़न सुन्नत त्रावन सुन्नत निश बेरगबत इख्तियार करन तिमन दिस तजलील बशारत पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउख फमन रगिबा सुन्नती
फमन रगिब सुन्नती फलैसा मिन्ना। फरमोख युस वन सुन्नत वाज़े गस्न पत, म्योन सुन्नत जान पत, म्योन सुन्नत फिक्र तरन पत बेरगबती हाय, अमि चल अमिश कर दूरिन इख्तियार, या अत कुन कर पन जहन मफजूल कह, या अत पे बन अमल पैरा कह, या अत पे मुतई कह। फरमोख फलैसा मिन्ना या फलैसा मिन्नी, सुचीन असमज या सुचीन मेमस। तमे निश बरातुक ऐलान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू यह कोत अहमियत हामिल, अत मज कचा ताकीद भरित, अत मज कच अजमत इस सन्नत पे पकन वोल इस सन्नत नश दूर इख्तियार करन वोल फलैसा मिन्नी सुचीन असमज। सही बुखारी किताब निकाह के हवाल शरीफ वरकम बयान कर गम से तुर फिक्र यह चीज कि सन्नत नश चलन यह गुमराही, यह दलालत, सन्नत नजदीक गसन, सन्नत अपनावन, यह चे बड़ कामयाबी, यह चे बड़ कामरानी। इसमें आये करीमा सूरह अहज़ाब मुख्तसर तिलावत कर और रब्बुल आलमीन ते फरमान अतमज अल्लाह ताला फरमावन वमन युति अल्लाह व रसूलहु, बस युस इताअत करे अल्लाह ताला सज और अल्लाह ताला से इताअत पर कर इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इताअत को माना बूझ पकुन, इताअत को माना वो सन्नत पे अमल करन वोल, इताअत को माना वो सन्नत अपनावन वोल, इताअत को माना वो सन्नत से मोहब्बत थावन वोल, इताअत को माना वो सन्नत से शगफ थावन वोल। फरमोखिस इताअत करें मोहम्मद रसूलुल्लाह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब दपन तिम कामयाब और सो कामयाबी लबन फ़ौज़न अज़ीमा, यह अल्लाह ताला वन बड़ कामयाबी। सारे खुद बड़ कामयाबी छ मोमिनस मुसलमानस खतर जन्नत। अमिस ना दुनिया अंदर इबादत मशक चलान, अमिस ना दुनिया अंदर एहसान मामले अपनावन, अमिस हुकूक हिंद पासदार बनन ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला दिए जन्नत अजीम नियामत कामयाबी। ये इबादत रब अहकाम कामयाबी क्या छु जन्नत, मंजिल छ जन्नत। अ ये तस्वुर कर है वह कत वुच बह जन्नत, वह के वुच जन्नत ना वुच, बल्कि जन्नत खतर बार बार दुआ आसन मंगन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिम रब्बस करन जार बार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ए रब्बा बुसे सवाल करन वोल छु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। तू छु दुआ मज कचा ताकीद, ए रब्बा बुसे दुआ से मंगन सवाल करन जन्नतुक। तवे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबन अंदर फरमोख तमस गस्न कहीं ते जन्नतस इल्ला बिइज़्नि रब्बि, योतान रब सुन यसन आस, ताईद आस, नुसरत आस, योतान रब सुन इज़्ज़त आस, खबर कस इबादत कर, मगर जन्नत मेली तेली ये रब सुन आसी इज़्ज़त यसन। सवाल कर सहाबा वापस या रसूलल्लाह तहते हज अहनज मेत मेल तेली जन्नत ये अल्लाह सुब्हाना व तआला सुन इज़्ज़त आस। तो वो यीशु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम तो इसका रब बाजार पर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। ए रब बशे सवाल करन जन्नतुक और बेसे वनन मे बचो जहन्नम निश। और सही बुखारी किताबुल एतिसाम वुचान हदीस मुबारक बरवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला तवज्जुह बशरत रसूलुल्लाह फरमो कुल्लु उम्मती, हे उम्मत मुझु कुल्लुक लफ्ज मुतलक लफ्ज, फरमो कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, उम्मत मुझ युस का शख्सा सासा कैसो दाखिल जन्नत अंदर अजीम बशारत। अच्छु मगर इस्तिस्ना उच इस्तिस्ना क्या छु फरमो इल्ला मन अबा, फरमो जन्नत के सन सारी उम्मती
यमिस पे उम्मत इतलाक छु गसन तिम सारी छु जन्नती इल्ला मन अबा बस गस नु सु शख्स जन्नतस युस पान करे जन्नतस गसनस इनकार। अल्लाहु अकबर। आमसाना कुस बदबख्त आस, कुस नालायक आस, कुस बद नसीब इंसान आस यु जन्नतस गस पान गस इनकार करे जन्नतस गसनस अंदर मगर बशारत बोजमन मोहम्मद रसूलुल्लाह एमन आकन फकाल या रसूलुल्लाह ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अशवनु वमन अबा कुसस कर इनकार जन्नतस गसनस सुचस का इंसान दुनिया अंदर युस द मेशुन जन्नत जरूरत क़ाल मन अताअनी दखल जन्नह वमन असानी फक़द अबा। फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो युस बूझू बूझू सहाबो युस मेन इताअत करित मानु तेम जून जन्नतस मज मकाम सु गो जन्नतस अंदर दाखिल मगर युस मेन असानी करे मेन इताअत ना फरमा बरदारी करे युस ने मेन मानी मेन सुन्नतन मुखालफत करन वोलास मेन सुन्नतन तजलील करन वोलास मेन सुन्नतन निश दूर इख्तियार करन वोलास फक़द अबा तेम करू इनकार जन्नतस मज गसनस। अल्लाहु अकबर। तो अजीम यह सन्नत मकाम हंग मंग जान तवे अहलुल हदीस हो ईदम से लेकर आदम महद से लेकर अल्लाह तक ये में कथन बयान सबूत दुतमुत हमारी सर कलम हो जाए तो हो जाने दो लेकिन सन्नत पे कंप्रोमाइज करन वल गए अहलुल हदीस क्या बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अतानी दखल जन्नह इस इताअत करन वोर बल सुन्नतन अपनावन बोल बर तेमिस कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत के अजीम मकाम अता वमन असानी फक़द अबा इस इनकार करन वोल बन मुनकिर हदीस बन मुनकिर सुन्नत बन और तेम को पाने जन्नतस गसनस इनकार। ए मुसलमानो ये जानन सन्नतन क्या इस अहमियत इब्तदासी मजोन सन्नत छुन बजात खुद नबी करीम सम कलाम बजात खुद पैगम्बर सोबन पनुन तरीक क्या बल्कि सोर तरीक हजरत अल्लाह सुब्हाना तआला सिन तरफ अता करद तरीक नाजिल करद तरीक तवर कर कुरान मजीद शरा फरमो वअंज़लल्लाहु अलैक वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा या रसूल अल्लाह अशास करते इस चीज आता अह करो किताब आता बे हिकमत आता बस वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए मुसलमानों पास तो जान रही ति मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ऐसु तो पत अज़वाज जिंदगी गई क्या तो पत हमसागिन मामलात गई क्या तो पता हालात हराम गो क्या तो पता मोज बेनिक अमुक तखसीस गई क्या इन सारी चीज के नशे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु तफसीर करन बयान इमाम क़तादा इमाम शाफी इमाम औज़ाई बरबाने हिकमा हिकमा शुमरात असुन्नह और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि पन तफसीर मज अल किताबु अमुक माना सा गो अल कुरान करीम बेफवाल हिकमुक माना गो सुन्नत मुताहरा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छना इस पाने तकसीम करन पाने डिवीजन करन तखसीस करन दमन हे यह गो लकुड़ सुन्नत हे यह गो बोड़ सुन्नत लकुड़ त्रवो परवाह छुना क्या ये तखसीस ऐसा ये तकसीम ऐसा सुहाबन दरमियान तिम जानन सुन्नत लकुड़ तो बोड़ ना हाँ यह मुहद्दिस नी इस्तिलाह सही सुन्नतन ज़ क़िस्म ना गो सुन्नत मुअक्कदा बे गो सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी आगो सामला इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज कर अगर सत करक मंज मंज अत परवाह कह बे सुन्नत मुअक्कदा यस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तसलसल सान कर और अत मं कह गुंज इंसानस त्रावनस कहीं गुंजाइश
और ये वन सन्नत लकुट या सन्नत बोड़ तकसीम चन सही मुसलमान सज कहें बह दिम तम मिसाल ये लकट लकट सन्नत समझान तुझ तिमन क्या अहमियत अख लकुट सन्नत बयान करन सहाबी सैयदना सलमा बिन अकू रदियल्लाहु सलमा बिन अकू रदियल्लाहु फरमावन इस सही मुस्लिम अंदर रिवायत किताब शरीबास अंदर फरमावन अन्ना रजुलन अकल इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिमालिह दबन अख शख्स ओस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश खावन ताम करन बत खावन मगर खावन बिशिमालि खौरियात खुन इस सन्नत मुखालफत बरमन अख शख्स ओस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश खावन खेन मगर खावन खौरियत फकाल नबी अकरम या रजुलन या फलान कुल बियमीनिक ए शख्सा खौरियत न ख दशनियत तरीक हेचनोस ना रसूल अस मसन वारिया तिम यम ना बाज औकातन जमीन दूरिस पे थल वानस थज वानस पे बागस अंदर गर आसन काम चलन पत सन बुन अल्लाह ताला कंस ये चीज वन कंस पर्टिकुलर मगर यह आदत चाय तुलान अक चाय बे चुट अख दावा गो चाय यपर या दशना तुलो चाय खौरिया च लमा यह सही तरीक हेनुक ला यह सही सन्नत मुखालफत चौन तु दशनियात और खन तु यशरबुल बी यमीनिक और चौन तु अमे दशनियात खोन तपर चोन तपर यह इंसान दप बेचे दशनियात त्रेश या चाय वल चोट कम खौरियत बहुत खान दशनियात बत वल त्रेश कम खौरियत ना 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 अम सही तरीक खेन चेन कह यह शख्स कर बत खान खान कपर खौरियत बिशिमाल ही कुल भी यमीनिक ए शख्सा खसा दशनियात अमिस शख्स गई गाल गसन बाज औकात और हदीस का अल्फाज फरमान क़ाल ला अस्तती दबन मे इस्तात दशनियात खनस कहें हालांकि अमिस इस्तात मगर अमिस गई गाल वन दोपन हे मे इस्तात मे यथ वन सह ताकत दशनियात खानो कहें नबी अकरम फरमोनस क़ाल ला अस्तती मगस न इस्तात मा मनहु इल्ला बिल किब्र एम कोर मना एम कोर एराज एम जितलो यह कत एम एतबार अमिस गो तकब्बुर दोपन यह गो फलन वन वो यह गो फिस्तन फलन वोल खसा मर्जी मेन अत दनवे पन बह ये खमा ये खमा रसूल क्या कोर अमिस दुआ दनस मवत नहीं इस्तात मईन क़ाल फमा रफ़अहा इल्ला फी रावी करन बयान दपन योतान शख्स जिंद रूद यह दशुन अत वोत अमिस अत स ताम कह अल्लाह अकबर एम कतन हदीसन कुन इनकार एम कत हदीस एम कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जमानस ब्रो कन अकिस लकटिस सन्नतस इनकार दोपन बन खम ना मे ताकत योन मे कर दोपन ला अस्ताती मे ताकत कहें नबी सल्लल्लाहु मवत जहां अथुद और रावी कर बयान कयामत तोतान सह जिंद इंसान तोतान गई ताकत अमिस दशनियत वातनानस हदीस ये कत सन्नत इनकार कर मिसाल ब्या मिसाल दिन ये बोड़ तबका मुसलमान अल्लाह ताला कर हिदायत दपान नमाज पान अलहमदुलिल्लाह वन कर रफलत इन क्या परवाह वन अमूमन वन अम क्या जन्नत जहन्नम हासिल गसान यह सन्नत अमे अंदाज यह सन्नत नमाज मज अम पे फर्खा वर्खा यह जान यह सन्नत जान सहल कत कह पे अमल तर यथ लफ्जस पे सन्नत की लफ्ज इतला कोर अत तकाज करान इस्लाम क्या सन्नत पे कर अमल तेल क्या तम हजरात अस करान अत क्या वजूहत क्या असबाब अख सबब या तमिस बिचारस इल्म आसान कह अत कस अहमियत दोयम चीज या ज़ईफ रिवायतन पे मौजू रिवायत पे अमल करने वोल सही रिवायत मानन कह त्रीम सबब या मसल की तासुब आसान मसल के एतबार दपान हे बस फलन मसलक सत बस कर यह चीज
और ूरम चीज अमिस ये तकबर तो किबर दपान फलान तक कर बह फलान कर फलान सु नेचू अलग सह अलग कबील अलग कबील बह ना कर सो कम अम असबाब वजह सत मुसलमान त्रावान चीज हालांकि अगर अत कत कर अलग मजमून वल्लाहि अज़ीम रफल देनस क्या अहमियत अजमत बह दे पन लकट तहकीक मैंने जो भी हदीस की किताब का मुतालबा किया मे लोब यीचा रवायत कुन मसलकस पे कुन मसलस पे यीत्या रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर सिर्फ अकिस मसलस पे सह रफल देन और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिज़ी अबू दाऊद सुनन इब्न माजा इब्न हिब्बान इब्न खुज़ैमा यम ति मजमुआत यम ति सुनन यम सारे किताब यम सारे बाब कर कायम रफल देनस पे किताब सलातस मज रफल देन रवायत अनमस और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला लेखन पन्निस फतुल बारिस अंदर नकल कर इमाम बुखारी कोट दपन इमाम बुखारी करीबन 17 रिवायत अनमस 17 तुर्को रिवायत और बड़ा तदाद सहाबन इमाम बुखारी पानी लेखन इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह इथे पे इमाम हुमैद बिन हिलाल रहमतुल्लाह अलैह इहंद ज़कौल कर नकल फरमावन यमो अर्ज कोरमुत अन सहाबतिन कानू यफअलून ज़ालिक सहाबन यीजा सहाबा कई सहाबन छन आत मुखालफ अमल करन बल्कि सारे सहाबन छ साबित रफ दलील का आज इसके जमान किस मुसलमान कशन अम एकदम ततुर वथान यमो चीजों सत यह अल्लाह ताला बचे मेहून या सोन तरीक यह तरीक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बुखारी अम खतर अलग किताब लिखमस जुज़ अल रफ़ल देन अत किताब थो ना अम रफ़ल देनस मुतलिक मामला किताब अलग कर्मुत चूंकि अ सह मजमून कह रिवायत कर बह या ताकि तह तर अमिच अहमियत फिक्र सन्नत बयान कर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु दपन रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उमर वन सहाबन मज मुत्तबी सुन्नत यो सन्नत मज यूत जबरदस्त कारबंद अम सहाब थोमुत नाए यह सा गो इत्तिबा करन हालांकि सारे सहाब फरमाना रायतु मैंने खुद देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए इज़्फ़्ताह सलात रफ़ा यदै जब नबी सल्लम को नमाज को शुरू करते थे शुरू फरमाते वो रफ़ल देन अपने हाथों को अपने कांधों के बराबर उठाते थे एम पर फरमावन हत्ता युहादिरु मनकिबै योताम अतुलान योताम यम ओंगजन हिज लव आसमन फेकन ताम रलान अत मज हदीस आमुत कनन ताम ते मगर अत मजमून क्या पर कर बहस अम पत कर अर्ज अन यरqa व इज़ा रफ़ा मिन रुकू दपन ये कर यम सात रुकूस ते वसन बेस तुन अत ताम थोत यम सात रुकू पे वापस वसन बेस तुन बराबर ताम अगर थोड़े वन रफ़ल देन तेल ओस इश्काल कि यह सा गो रफ़ल देन अत तुलन थोत छ गडन तुलान तेल करान सहाबी बयान रुकू ब्रोट के और रुकू करित अम पत कोर अर्ज वला फ़अहुमा बैन सजदतैन मगर सजदन दरमियान असली करान कि अत तुलान थोत के यह आखिर रिवायत मखसरा और नबी अकरम अख सहाबी अमिस वारिया ज्यादा साथ 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 यमिस वनान हिजरत मज सत जिंदगी हंद अहम मालूमातन मज सह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर करन बयान रज़ियल्लाहु ताला दपन सल्लैतु खल्फ अबी बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु दपन अस पर एक साथ नमाज अबू बकर सिद्दीक रलस पत की यानी तेल चोसमुत गोद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक सुन दपन अमिस पत किन पर नमाज फकान यरफु यदै इज़्फ़्ताह सला यम तुल पन दस्ते मुबारक थोत यम साथ के नमाज शुरू करन व इज़ा रका व इज़ा रफ़ा रासु मिन अर्रुकू और यम तम साथ तुल अथो यम साथ रुकू कोरुख और यम साथ रुकू पे कल तुलुक थोत यम साथ कोरुख यो ताम बराबर तुल अथ थोत
قال أبي بكر أم پتہٕ أبی بکر رضی اللہ عنہ یمن پننٮ۪ن صحابن ساتھٮ۪ن عرض فرموکھ صلیتُ خلف رسول اللہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھِو مےٚ پتہٕ نٮ۪ماز پران یِتھے پٲٹھۍ اوسُس اکہِ ساتہٕ بہٕ پران نٮ۪ماز با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأن یرفع یدہ وإذا افتح الصلاة وإذا رکع وإذا رفع رأسه من دپان مےٚ وٕچھ پیغمبر صٲب برابر یِتھے پٲٹھۍ نٮ۪ماز ابتدا کران رفلہ دِنہٕ سۭتۍ رُکوٗع کران رفلہ دِنہٕ سۭتۍ رُکوٗع پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھان رفلہ دِنہٕ سۭتۍ اکھ رِوایت چھےٚ صحیح بُخاریچ بیٛاکھ چھےٚ صحیح مُسلمٕچ مۄختصر وۄنۍ یِم چیٖز اَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ چیٖز واضح یہِ نہ چھُنہٕ عام سُنت وۄنۍ یہِ چھِ خاص سُنت یتھ پٮ۪ٹھ تاکیٖد چھِ محدثیٖنو صحابو کٔرمٕژ اور آز ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ یِمن رِوایتن اِنکار کرن وٲلۍ أسۍ چھِ معموٗلی چیٖز زانان اور پتہٕ دپان ہے نہ حظ أسۍ چھِنہٕ حظ بدل یتھ سۭتۍ وۄنۍ کیٛاہ حظ کرو أسۍ چھِ وۄنۍ بدل مانان أسۍ چھِ بدل مسلکس سۭتۍ تعلق تھاوان مےٚ دِژیو معٲفی أسۍ چھِ بدل منہجس مانن وٲلۍ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ اَمِکۍ قٲیِل أسۍ چھِنہٕ اَمِکۍ قٲیِل کینٛہہ تِم تھاوان حدیث مُبارک یاد أسۍ روزِ تام انشاء اللہ تعالیٰ حدیث چھُ بیان کران سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس اکہِ ساتہٕ گوٚو در خدمت رسول صٲب حٲضر أتی لٔگِن تورات نبی اکرمس کوٚرُن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ٲس چھِ تورات یۄس موسیٰ صٲبس پٮ۪ٹھ چھےٚ نٲزِل گٔمٕژ مُمکِن اوس نہ بیٚیہِ ما اوس تحریٖف تمہِ ساتہٕ یہِ ٲس چھےٚ تورات یۄس موسیٰ صٲبس پٮ۪ٹھ چھےٚ نٲزِل گٔمٕژ رسول صٲب چھِ خاموش یِمو نہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ پتہٕ لٲج حضرت عمر رضی اللہ اَمہِ توراتٕکۍ آیات پرنہِ یہِ چھُ پران یِم آیات اور برونٛہہ کَنہِ چھُ خاتم النبیٖن صلی اللہ علیہ وسلم اَتہِ چھُ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ یُتھُے پران چھُ عمر رضی اللہ تِم آیات رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے چہرِ انورس تبدیٖلی اور تِم غُصٕکۍ آثار گٔے نُمایاں یُتھُے نظر تہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ چہرِ مبارک اوسُن یہِ بامبریو دوٚپنَس اے عمر چھُکھ نہ نظر دِوان رویہِ انورس کُن صلی اللہ علیہ وسلم اَتہِ گٔے شرارتٕکۍ غُصٕکۍ آثار نموٗدار یُتھُے عمر رضی اللہ چھُ نظر دِوان رویہِ انورس اَتہِ وٕچھ یِمو زبردست غضبناک زن تہِ محمد رسول اللہ کُس رحمتُک پیغمبر أتی کوٚرُن عرض دوٚپُن یا اللہ بہٕ چھُس چانہِ غُصہٕ نِش بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غُصہٕ نِش منٛگان ژےٚ پناہ تہٕ نجات أتی تُلُس نیٖرِتھ رضیتُ باللہ ربًا وباسلامِ دیٖنًا وبمحمد نبیّا اے رۄبا بہٕ چھُسے ژےٚ رۄب آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ بہٕ چھُس اسلامس دیٖن آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ بہٕ چھُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ اَمہِ غُصہٕ نِش دیٖزِ مےٚ نجات یُتھُے أمۍ کوٚر وۄنۍ مٲنِو توبہٕ اکہِ قٕسمُک اَمہِ پتہٕ فرمٲے أمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ چھُنہ شروٗعات کٔرمٕژ دوٚپمَس ہے عمر بوز والذی نفسُ محمد بیدی مےٚ چھِ رۄب العالمیٖن سُنٛد قسم میٲنِس جانہِ مُبارکس چھُ رۄب العالمیٖن سُنٛد قسم اَمہِ پتہٕ فرموس ییٚمِس رۄب العالمیٖن دستِبار کران تہٕ میون جانہِ مُقدس لو بدلکُم موسیٰ فاتبعوٗ اگر موسیٰ صٲب تہِ وٕنکیٚس یی موسیٰ صٲب تہِ وٕنکیٚس یی وترکتموٗنی ضللتم عن سواءِ السبیٖل پتہٕ لٲگِو تُہۍ موسیٰ صٲبس پتہٕ پکٕنۍ مانٕنۍ فرموکھ تُہۍ چھِو تیٚلہِ اصل وتہِ نِش ڈٔلِتھ گُمرٲہی کُن گژھان اَمہِ پتہٕ فرمووُکھ رسول اللہ ولو کان حین وادراک نبوتی لاتبعنی اگر موسیٰ صٲب وٕنکیٚس زِندٕ آسہِ ہے اور پتہٕ لبہِ میون زمانہٕ مےٚ لبہِ یتھ زمانس انٛدر پیغمبر اور تٔمِس تہِ اوس پتہٕ پکُن محمدُ رسول اللہ یہِ چھُ جواب کتھ پیغمبر صٲبس برونٛہہ کنہِ آو توراتٕکۍ اوراق پرٕنۍ توراتٕکۍ آیات پرٕنۍ آز مُسلمان دپان ہتہٕ حظ حدیث حظ گوٚو پننہِ جایہِ مگر بہٕ چھُس نہ حظ پھلٲنِس سۭتۍ بہٕ چھُس نہ حظ فِستٲنِس سۭتۍ بہٕ چھُس حظ پھلٲنۍ منہج مانان بہٕ چھُس حظ پھلٲنۍ مسلک مانان أسۍ نہ حظ چھِنہٕ اَمِکۍ قٲیلہِ روٗدمٕتۍ یہِ گژھِ مُسلمان تھاوٕنۍ آز یِہوے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہِ گوٚو پتہٕ تیوٗتاہ قوی اتھ سُنتس انٛدر یوٗتاہ مضبوٗط ییٚمہِ ساتہٕ اکہِ ساتہٕ عمرہ کران حجرِ اسودس بوسنُک وقت اوس أتی گوٚو مُخٲطِب پتہٕ حجرِ اسودس یہِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر ابن الخطاب رضی اللہ
दोपनस अन्नहु जा इला हजरिल अस्वद ये हजर अस्वदस बोस दिनुक मकावत फकाल इन्नी आलम अन्नका हजर ए हालांकि हजर अस्वद में आम कन हजर अस्वद छन आम कन क्या छन नसब करमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनस बछु जानन मे मालूम च कन हजर अस्वद अम पे फरम इन्नका हजरुन ला तदरु वला तनफउ न च खैर न शर यह आम कन क्या मुसलमान मा गसान तिमन आम कन नश आम मेच नश आम तिमन चीजें नश यमन नश तबरु कर हासिल बाज मुसलमान दपान हाजिर मुतलिक आमुत वन मज़ार बकिया गसान चूर अनान मच मेठ न बरान चंदस दपान यह मज़ार बकिश मज हे यह हजर अस्वद अत मुतलिक उमर इब्न खत्ताब फरमान ला तदरु वला तनफा ए हजर अस्वद न खैर तो न नफा न नुकसान वलौला इन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुक मा कब्बलतुक युकब्बिलुक मा तकब्बलत फरमोनस अगर न बुचा वचाय बोस करन मोहम्मद रसूलुल्लाह बित कर हानि चे बोस की जो सुन्नत कहता के स्टोट में होतस ना सु चीज गोमुत वाज अम पे फरमोनस चे करी न बोस उमर इब्न खत्ताब मगर बे ये एतबार कर नियत करन मे वुच क्या करान बोस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबन क्या अमल चूंकि अन सु वक्त वन बे करो अमल कि बे सुन्नत जान पत आइमा अरबा इन सारी अबू हनीफा इमाम शाफी इन मकाम सुन्नतस चूंकि वक्त तामस रब्बस मगर रब्बुल आलमीन आज दिबोस मामल कर तौफीक।